Oke, hello Yunis. Halo, Miss. Hi, how are you? Good. Good, is that true? Is it good? Yes. Ya, oke. Gimana kita peregangan dulu? Tangan ke depan, ke kanan, ke kiri. Sudah panas atau belum? Sudah. Pipinya? Oke, Yunis, kita main tebak-tebakan dulu. Oke, kita Oke. icebreakingnya main tebak-tebakan. Tebak-tebakannya mau apa nih? Nama hewan, Boleh. tapi gantian. Oke? Ah, Jadi oke. Miss yang ngasih tebak-tebakan, nanti Yunis yang jawab. Nanti Yunis yang ngasih tebakan, Miss yang jawab. Oke? Oke. Cukup mungkin empat pernyataan. Kamu dulu atau Miss dulu? Miss dulu. Oke. Apa ya? Aku adalah seekor hewan. Aku memiliki 4 kaki. Oke, aku memiliki 4 kaki. Aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Aku memakan buah-buahan. Aku memiliki ekor. Ukuranku ya bisa dibilang cuma kecil. Siapakah aku? Sugar glider. Oke. Good. Oke, spear glider. Next, kamu yang memberi pertanyaan ke Miss. Um, aku adalah hewan laut. Oke. Um, pun aku mempunyai versi di daratannya. Oke. Um, Ih, ngetik ih. Ih, ngetik ih. Apa? Ih, kok ngetik ih. Ayo. Ih, nyari-nyari bantuan ih. uh, Ayo Yunis sama Yunis. hmm, aku sering ada di sirkus. Anjing laut? Iya. Oke. 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 Aku adalah seekor hewan. Oke. Kalau tadi kan kamu ada di sirkus. Aku juga ada di sirkus. Aku memakan ikan. Aku bisa berenang. Aku bisa di daratan. Aku memiliki 4 kaki. Aku memiliki ekor. Siapakah aku? Otter. Otter. Bener. Bener kan ya? Makanya ikan kan? Iya. Oke, lagi. Dari Yunis. The last. Om, aku mirip anjing laut. Singa laut ini. Mm, Bukan. Terus. Nggak tahu lagi bahasa Terus Indonesia. apa? Aku punya badan yang besar dan suka tinggal di es. Singa laut? Bukan. Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Bentar. Singa laut tuh bahasa... Dia tinggal di es gak sih? Hmm, bukan beda, bukan Bukan. singa laut. Beda. Apa ya? Dia tinggal di...
S. Mm-mm. Hmm. Mirip anjing laut tapi tinggal di es. Apa ya? Eh, apa ya? Dia bentuknya sama kayak singa laut. Sama kayak anjing laut. Iya, mirip-mirip. Cuman dia lebih gendut. Aduh, lebih gendut. Apa nih? Oh. Anjing laut juga bukan. Walrus? Iya, Oke. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Kita review-review sedikit tentang materi hari ini ya. Oke, kita mulai. Sudah panas atau belum? sudah. Sudah. Oke, kita mulai materi hari ini adalah OOP. OOP itu singkatan dari Object Oriented Oriented Programming. Program. Do you know what is OOP? Sepemahaman kamu. Kamu kayaknya sudah pernah mendapatkan OOP. Apa itu OOP? What is Object Oriented Program? What is Object Oriented Program? Em, Hmm. Du. ob yang pakai objek sama class. Oke, pakai objek sama class. Oke. Masih ingat bedanya div sama span kemarin apa? What is make different div and span? Hmm, Apa yang membedakan div sama span? div itu block container Kalau span? yang kayak di dalam kalimat. Oke. Terus, masih ingat apa itu logical expressions? Yang tadi barusan. What is logical expression? Apa bedanya Boolean dan juga integer? Boolean yang cuman true or false, Hmm? integer berupa angka. Oke, Boolean cuma true or false kalau integer berupa count. Nah, ini kok tidak mau membuka ini bagaimana ini? Tunggu ya. Dia tidak mau membuka. Oke. Yang tadi sudah kamu fixing atau belum? Udah, Miss. Oke. Oke, Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming. Berarti pemrograman objek yang berorientasi pada program. Sebentar. Ini dia masih memuat. Bagaimana ini? Kita tunggu sambil peregangan sebentar. Ini masih memuat, guys. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. We can do anything. Kok dia tidak mau membuka ya? Bentar.
I think kenapa kok dia tidak mau membuka? Oke, object-oriented programming. Now, new order, Galaxy is ready now. The company is able to publish its website and start working. We help them a lot. Today, we are going to work on the new project. It's not very complicated, but quite interesting. As always, let's start by learning some cool new tools. Nah, di sini ada discussion. Imagine that our program to the store information about users, their names, and share names. What is the most optimal data stored method? Apa? Yunis? Hmm? Okay, storing the names or share name in the spared variable is the convenient if there is only one user. Let's name Albert. Let's surname Kessler. Okay, if there are several users and the numbers of the variables will be expressive. Okay, nggak bisa diklik. Okay, you can store information about the single user in the array. Jadi kalau ini kan dia jadi dua nih, ada name sama surname. Tapi kita bisa juga menyingkatnya. Jadi let user Albert, Kessler. This is much better because information about the single users is combined into the one structure rather than stored in disparate variables. Oke, jadi ada name, ada share name, ada age, ada phone number, ada ID, ada password, dia jadi satu dalam variable user. Oke, paham? Jadi dia diringkas menjadi satu. Ada Albert Kessler, age-nya 21, phone number-nya itu, ID-nya itu, password-nya itu. Jadi dia jadi satu. Ini adalah tampilan dalam database nanti. Inside of the database, dia munculnya seperti ini. Dia ada kolom-kolomnya. Oke? And then what can we do? What can we do? Now, we can create the structures that reflects of the essence of the user. Ada let user, names-nya Albert, surname Kessler, ada age 21, phone number, ID, and password. Such a structure is called an object, and the name, surname, and everything else of the object properties are object fields. Oke. Ini untuk console log username, ada console log user surname. Jadi working with the object it's easy, not only in the regards today we'll discuss everything in the detail. Okay, the first, learn how to create object, and then learn how to program drawings of object class, learn how to use class in the real task. And then function and event. What is function and what is event? Apa, Yunis? What Um, is logical expression? Logical expression. If else. If else. Okay. What could be in the result it's the operation? What could be the result of the operation? Um, True, false. Okay. A logical expression value can be true, false. Okay, it's often used to check condition. Jadi untuk boolean value,
dia menggunakan true or false. Only two type. And then what is conditional statement? If else. Okay. A conditional statement constructs to allows you to execute a specific commands on the block code depending the value a logical expressions if else. Okay. Execute the of the block code and then the execute the block code. Jadi if execute-nya apa, block apa. What is array? Array. Array adalah structure or the data storage. Array can be store values of any data type. All array elements the numbers starting from the zero. Jadi array itu dimulai dari 0. To access are elements their ordinal numbers are used. Jadi array itu tidak dimulai dari 1. Misalkan dia masuk list misalkan. Ada misalkan A. A sama dengan misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak mulai dari 1 tapi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau print A dalam kurung 2, maka munculnya adalah 3. Oke? Ini adalah array atau bisa disebut dengan list. Nah, let's items. Plate, mug, rocket, Martian rover. Console log itemsnya 0. Berarti dia munculnya plate. Kalau console log items 2, maka dia munculnya adalah rocket. Paham? Oke. How do we add an element to array? Dia menggunakan pass atau push. To add the new element on the array, use the push command items dot push dalam kurung new underscore item. Itu untuk item yang baru. Kalau loops itu adalah constructs that allows you the program repetition. Dia akan berulang-ulangan. Looping. Berulang-ulang. Of the specific block of the code multiple times. Contohnya seperti ini. For let I sama dengan 1, I 21, I sama dengan kurang lebih 1. Console log I plus algorithmics. Oke? And then new topic objects, OOP atau Object Oriented Programming. It is the approach to programming that allows data and the function to be grouped into the single object. Within this approach, an object is the intuitive entity that can often be matched to the real-life entity. For the example, untuk objeknya. About a user. As we learn the beginning of the lesson, about the computer game player, nickname, health, rating, attack rate. About the product of the online store, ada name, ada description, ada price, ada foto, dan sebagainya. Nah, contohnya ini. Untuk propertiesnya. In fact, dalam faktanya, setiap objek itu a set of the properties and the methods, but more on that later. The easiest way to the create of the object to the list the properties is the curly brackets and the let user, ada name, ada share name. Nah, as usual we create the variable. The analyze let user. User adalah variabelnya. Oke, dia menyimpan di dalam user. Kurung kurawal itu adalah the object is enclosed in the curly bracket. Itu dalam kurung kurawal. Berarti Albert itu ada di dalam objek. Oke. And then an object consists of the properties name Albert. Itu adalah an object consists of the properties. Kalau name itu adalah
Each property has a name. Di situ. Kalau Albert, itu adalah value-nya. Oke, a colon titik dua, itu adalah a colon is the place between the name and the value of the property. Begitu. Ada yang ditanyakan? Untuk koma adalah the object properties are spared by the comments. Nah, contohnya ini adalah property name. A property name can be written without the quotes of the do not contain space. If the contain space, they should be written in the quotes. Let user name Albert, surname Kessler, phone numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. And another. Okay. The property names untuk user phone numbers if the name contains space or jadi phone numbernya itu bisa menggunakan yang pakai petik if the name does not contain space atau langsung user dot phone number. You can choose one by salah satu, kalau bisa pilih salah satu. If the value of the property of the object already created can be changed, user.id sama dengan 56. Nah, you can add the new property, user.login sama dengan algo. And then delete, dia pakai delete user.surname, berarti dia yang ada di surname-nya dia akan di delete. Maka tinggallah name-nya Albert, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, greetings-nya, ada console log-nya, hello. Ini adalah methods-nya. Paham sampai sini atau kecepatan? Oke, nah ketika muncul user greetings, this will work. Kalau greetings, dia tidak bekerja. Maybe an error, dia akan error. Kenapa? Karena di sini ada user. Di sini ada user. Jadi, harus ada user, harus ada variable. Berarti dia akan mengambil data yang ada di dalam variable si usernya ini. Oke? Kalau greetings aja, dia tidak akan muncul karena dia tidak tahu apa yang akan ditampilkan. Oke? Tapi kalau misalkan user.greetings, maka dia akan tahu, oh aku akan mengambil data yang ada dalam variable greetings ini. Jadi ketika nanti ada greetings yang lain, misalkan ada name, apa? Let's name. Misalkan ada variable name. Ketika ada greetings, name.greetings. Misalkan untuk greetings yang ada di name itu, misalkan good morning. Ketika kamu masukkan user.greetings, maka munculnya hello. Kalau kamu masukkan name.greetings, maka munculnya good morning. Oke? Paham? Atau bingung? Jadi untuk membedakan. Variabel di sini fungsinya untuk membedakan. Meskipun nanti ucapannya sama greetingsnya, kan greetings itu menyeluruh. Jadi dia membedakan per variabel. Kalau user greetings berarti dia mengambil data yang ada di dalam user. Kalau ada variabel, misalkan peanut, misalkan. Let's peanut, misalkan. Di dalam peanut itu ada name, number, greetings. Tapi console log-nya good morning. Maka di situ munculnya peanuts.greetings, dia munculnya good morning. Tapi kalau user.greetings, maka munculnya hello. Ketika dijalankan bareng-bareng, user.greetings, peanuts.greetings, itu adalah hello, good morning. Begitu. Oke? Paham? Apakah Anda paham? Oke. Bentar. Oke, and then untuk methods-nya. Let's analyze the syntax. Let's the user. Jadi di sini ada apa kurung kurawa lagi. Itu untuk creating a methods is similar to creating the functions but without the function word. Jadi dia berbeda. Akan di but without the function word dia akan membedakan itu.
Oke, method should also be listed with the comments. Di situ ada number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Nah, di situ ada koma nih. Komas, komas yang belakangnya sama komas yang ini tuh method should also be listened with the commas. Koma yes. Komas, bukan comments tapi komas. Okay, accessing the current instance, let's modify the method so that the username is also output. Ada let's user, ada name Albert, number 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Ada greetings, ada console log, hi, my name is Albert. Berarti ketika nanti dipanggil user.greetings, maka munculnya adalah apa Yunis? Oh, Hi, hi, my name my name is is Albert. Albert. Kalau usernya ada namanya Yunis misalnya. Lalu kita kasih user.greetings. Maka munculnya adalah Hi, Hi, my name my is name is Yunis. Yunis. Oke, paham sampai sini? Oke, and then accessing the current instance. And now, let's change the value of the name property. Ada user.name Basil. Berarti dia akan diganti. Dari namanya si Albert menjadi si Basil. Oke. User.name petik-petik Basil berarti dia akan mengganti yang ada di dalam name dalam variabel user itu dengan Basil. Oke. What happens when you call greeting the methods? Berarti hasilnya apa untuk greetingnya? Hello, my name is Basil. Basil. Oke. A message will be displayed the console, hello, my name is Albert. And now, username is the Basil. Well, to change the method manually, but you won't have to. Untuk ini untuk keywordnya. Hi, my name. Kalau yang ini tadi, dia akan tetap Albert. Oke, ketika ada Basil, dia tetap Albert. Kenapa? Karena di sininya tidak berubah. Tapi, kalau misalnya di sini, let's user name Albert. Berarti console lognya, hi, my name is plus this name. Berarti dia akan memanggil yang ada di dalam nama. Jadi ketika apa namanya di sini Albert misalkan, di sini juga muncul, hi, my name is Albert. Kalau name-nya kamu ganti Yunis, misalkan kita ganti hi, console lognya, hi, my name is Yunis. Oke, dia akan mengikuti apa yang diubah di dalam variabel name, di dalam name-nya itu. Paham? Sampai sini? Agak berbobot ya. Agak pusing tapi but it's okay. I think kamu paham. Ya, tapi ini lumayan agak berat ya pembahasannya ya. Okay, getting the properties, the new task to output available information about the user to the console. And then iterating for the properties, ada console log username, the new task of the output available informations about the user to the console. You can try to do the following. Ada console.log username, ada console log user ID. However, is there are a lot of properties, you will get too many rows and will like to be effective. Okay? And what should we do then? Iterating through properties. You can get all the properties of the object using the for loops. We did the similar operations with the list. In the case we loop were looking but different. Ada for let's e ini variable ya dia. Nanti let's in user console log misalkan. Di sini adalah variable of the loop and we already know it. It can be called anything.
Bisa I, bisa name, bisa user, bisa Eunice, bisa apapun itu. You can change anything about the variable. You can give the different names of the variables. Okay? And then user in here at each iteration of the loops, the next properties and the object is the base of the variable. Jadi untuk menandakan. Okay? You can change another, you can change selain misalkan selain dari user atau apapun itu, you can change anything untuk menandakan. Cari nama atau cari ini yang mempermudah kamu. Oke? Okay? The example. For in loops, let's user seperti yang tadi masih ada this name, tapi di sini ada for let's field in user. Console log fieldnya, what will ultimately be displayed in the console? Nah, kita cari tahu dulu nih, kira-kira apa? Nah, console will display-nya ada name, ada number, ada greetings. Oke? Okay? Greetingsnya apa? I don't know. You can add anything about your greetings. Misalkan hello atau apapun itu. You can change. You can add in here. Okay, when going thought of the object this way, two problems arise. Only the names of the properties are displayed, but not their values. The names of the methods are also displayed. Solving the problem generates another one. Today is definitely not my day, but I'm sure I'll the figure out anyway. Capek? Sudah pusing? Oke, kita masih ada berapa slide nih? Oh, masih banyak slide-nya ya. Jadi kita semangat ya. Nggak, kita nanti habis dari 68, nanti kita working the platform, and then the new topic. Okay, and then for the E in the loops, the prevent of the methods of the object from being displayed, you need to do the check when you receive the next elements in this element is not a functions, but the output to the console. Jadi kalau misalkan let user, the names is Albert, the numbers is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then greetingsnya, you can change anything. For let's field is the user. If type of user field, it's called the functions. Console log field. Maka dia akan munculnya adalah console user field. Di sini dia akan we output not the name of the property, but it's the value. Here the name must be indicate of the square brackets. Oke? Okay? Jadi brackets yang square. I told you work out. Let's move our bro and move on. Oke, kita mulai masuk ke platform. Kita change anything in the platform. Kita bermain-main di platform. Kita tarik nafas dulu. Kita peregangan dulu. Oke. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Jangan ditahan, oke? Okay, and then this is for the in the platform where there is the more than one answer in these questions, and then choose the correct statement about the objects. What is the result? Apa jawaban yang benar dari ini? Which one? Yang mana aja kira-kira? Choose the correct statement about object. Object itu yang kayak gimana sih? What is an object? Yang mana? Yang pak yang keempat benar. Oke, ada 3 nanti jawabannya. Oke. Yang keempat benar. Terus, Yang kelima benar. oke, yang kelima benar.
Yang keempat benar, yang kelima benar. One more. This is number one. Are you sure? Yes. Yes. Okay, good. The answer, choose the correct statements about the objects. An object is structure that allows to the group data. And then to create an object, curly brackets are used. And then one object have the unlimited number of the property. And then number two, you can choose the correct and you can choose the divide the code variants into the two categories, the error and no error. Okay, you can try by yourself. Turn you to share screen now. Is there any question? No? Okay, turn you to share screen and you can do by yourself first. Okay? Ini kenapa salah? Okay. Why error? Kira-kira yang mana nih? Yang benar. Which one? Oke, kita kupas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Oke? There are errors. Let's book. Okay. Let's book author George Orwell. The title. Oke, console logbooknya. Oke, ini benar masuk ke there are error. Errornya ada 4. Nggak errornya ada 2. No, errornya itu dia let's book George the Orwell. Let's book author George Orwell. Author. Bentar, yang ini apa ini? Coba refresh dulu. Dia tidak muncul. Masih belum muncul. Munculkah? Atau enggak? Udah mau nih. Oh, udah. Ah, tuh muncul tuh. Oke, yang benar itu let's book author George Orwell, koma, ada komanya. Oke.
Let's book her. Tunggu, 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 tunggu. Console log book. Ini benar. Let's book author George Orwell. Console log book. Oke, it's a true. Udah deh kayaknya. Tunggu, 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 tunggu. Book. Oke, ini benar. Di sini maksudnya dia benar di sini. Hmm. Dia juga benar di sini. Dia benar di sini. Hmm. I think udah. Let's book. Bentar, tunggu, 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 tunggu. Kok aku jadi takut ya? Bentar. Hmm. Let's book author George Orwell. Wait, wait. Soalnya dia hampir sama. Bentar. Ini benar. Oke. Benar di sini ya maksudnya ya. Ini juga benar di sini. Let's book George Orwell. Ini benar di sini. Ini juga benar di sini. Udah, benar. Yunis, jangan tidur. Sudah benar. Insya Allah. Okay, number three. You can try by yourself first. Let's correct the program in JavaScript. Okay? Miss, ini kenapa masih Yes, salah? kenapa masih salah? Aku sudah kuduga. Let's bangkart. Bentar, aku gedein dulu. Because aku tidak kelihatan. Okay, let's bangkart. Ini benar. The number. Kamu kurang teliti ya. Harusnya dia menggunakan apa? Is that use the titik dua atau sama dengan? Duduk yang bener lah. Jangan sandaran gitu, ayo. Yunis, duduk yang bener, ayo. Masa sambil rebahan? Nah, ini hasilnya sambil rebahan itu. Nggak kelihatan. Oke, benar. Kan? Kamu selalu penyakitnya tetap kurang teliti. But it's okay. Itu bisa dibenahi. Oke, number four. Selesaikan sampai habis ya. Ayo, number four. Can you solve the JavaScript after balance before the close the bracket? You can give the print chart info.
Coba dulu. Codingnya sebelum tutup bracket ya. Jadi setelah balance itu ada koma. Balance 1000, koma. Enter. Print card info. Print card, card. Aduh ngantuk nih, Yunis nih. Yunis sudah mulai mengantuk nih. Tutup kurung, buka kurung. Kok infonya pakai gitu? Nah, buka bracketnya. Bracketnya jangan lupa dibuka. It's bracket. Okay. For filled in this. For filled in this. Dalam kurungnya di mana? Where is your apa? Dalam kurung apa bahasa Inggrisnya? Nah, seperti itu loh. Seperti itu loh isinya tuh. Coba sendiri ya, oke? You can try by yourself first. If you up, kamu boleh panggil aku. Aku di sini tidak kemana-mana. Oke? You can try by yourself first. Jika biar kamu paham terlebih dahulu. Kamu tidak mungkin ketika mengerjakan atau membuat program mengajak saya. Oke.
Itu menggunakan if type of this field. Masa harus dipancing dulu? Oke, habis ini sudah kayak gitu ya. Sudah jam malam, sudah mau sejam. Oke, habis itu benerkah gitu tulisannya? Salah. Bagaimana tulisan yang benar? If type of this field, fieldnya pakai yang bracket square. Oke, terus pentung. Bracket square. Bracket square. Pentung dulu, jangan keburu ditutup dulu kurungnya. Oke, pentung sama dengan pentung pentung dulu. Pentung. Pentung apa, Miss? Tanda seru itu loh. Oh, Tanda seru it's name pentung. oh, Pentung, petung tung. Oke, sama dengan petik satu function. Baru tutup kurung. Buka break, tutup break, buka bracket. Tutup kurung, buka brackets. Oke, terus console.log field, console.log field, terus petik, strip petik gitu. Gimana tuh? Ini loh maksudku tuh. Maksudku tuh kayak gini. Nah, aku tidak bisa mengkopinya. Tunggu, wait. I will give you the example. What I mean. Some like this. Eh, nah, konsol field petik kayak emoticon ya. Tret 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 gitu. Emoticon flat. I think it's flat. Hmm. Oke, sudah. Oke, it's enough. Itu yang bawah konsol lognya salah. Yang bawah itu langsung bang underscore card. Konsol lognya nggak usah yang bawah. Yang nomor 21. Nomor 21 itu tidak usah. Jadi langsung bang underscore card dot print underscore card dot info. Just enough. Oke, sambil review-review sedikit, tapi nanti harap diselesaikan ya Yunis ya. Oke. Yunis, what is OOP? What have we learned today? OOP is OOP. Object-Oriented Programming. Okay, what is object-oriented programming means? Um, Catatannya dibuka lagi. Oke, object-oriented programming apa tadi? Objek adalah Object um, object-oriented programming. Objek itu apa? Sets a structure, ya kan? Structures mm-mm. that reflects the essence of the user. Itu adalah objek.
Kalau Oke. properties, itu are the object fields. Itu ada propertiesnya. Oke. What is array? Array adalah struktur. Structure for ordered data types Hmm. starts from zero. Oke, start from zero. Misalkan Yunis, nasi goreng, ayam balado, apa lagi? Siomay, gacoan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan Yunis dot satu, berarti munculnya adalah ayam balado. Oke? Is there any question? Ada question? No. Okay, I think today is enough. Good job, Eunice. You are very good today. Kamu selalu oke. Jangan lupa, don't forget to do the apa? LMS, the module, the platform. Don't forget to finish it. Is there any questions? Okay, if you don't have any questions, I think today is enough. See you for next meeting. Okay? Thank you, Eunice. See you Thank and you, Mel. bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye. Good job. Tetap semangat Bye. ya. Thank you, Bye-bye. Mel. Yeah.